ду тим, яке барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ ва дигарӣ ҷиҳати роҳ пайдо намуданд ба ин лига миёни ҳам мубориза бурданд. Барандаи медали нуқраи лигаи якуми Тоҷикистон 2025 бошгоҳи Сардори шаҳри Турсунзода дар бозии гузаришӣ бинобар натиҷаи ду вохӯрӣ дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восеро мағлуб карда дар мавсими оянда ҳуқуқи баромадан дар лигаи олии Тоҷикистонро ба даст овард. Рақобат миёни дастаҳо хело пурчолиш сурат гирифта. Дар вақти асосӣ ҳарду ҷониб натавонистанд ки ҳисобро боз намоянд. Гпеку Проспе дарвозабони тими Ҳулбук бинобар қоидавайронкунӣ бо корти сурх муҷозот шуд, вале кор бо ин тамом нашуд. Баъдан довар ба суди дарвозаи Сардор ҷаримаи 11 метра таъин намуд. Пеналтиро аз ҳайати Сардор Давлатов Рустам бехато ба самар расонида тимашро ба пеш баровард. Новобаста аз он ки дастаи Ҳулбук ин мавсим дар лигаи олӣ баромад намудааст ва таҷрибаи зиёд дошт, аммо бозигарони Сардор бартарии хешро нишон дода дар вақти изофӣ яниктараш дар дақиқаи 120 тавонистанд як бори дигар дарвозаи Ҳулбукро рах насозанд. муаллифи голи ҷамъбастӣ бошад Узоқов Али Акбар гардид. ғолибият дар бозии гузаришӣ боиси натиҷаи таърихӣ барои Сардор гардид. ин бошгоҳи шаҳри Турсунзода ки соли 2022 таъсис ёфтааст, бори аввал дар таърихи худ дар лигаи олии Тоҷикистон баромад хоҳад кард. ҳамин тариқ Сардор 12-умин дастае шуд ки дар чемпионати лигаи олии Тоҷикистон 2026 иштирок хоҳад кард. ҳамчунин Парвоз ки ғолиби лигаи якум 2025 гардидааст, ба лигаи олӣ роҳ ёфт. тибқи мавсими 2025 Ҳулбуки ноҳияи Восеб ва Паншери Ҷалолдини Балхӣ тарки лигаи олӣ намуданд. روبریتی دسته که بسیار منتهای زیاد کردن در این مفصل دسته رو دستگیری کردن. بعدا البته مخلصانی دسته که امروز قریب تمامی بگیم فن کلوبی دسته سردار اومده دسته رو در این بازی رو دستگیری کردن و باوری دارم در بازی آینده هم در لیگ اولی اومده دسته رو دستگیری میکنن. البته بازی مشکل است وقتی که با دسته لیگ اولی برآمد میکنی چه نباشد برای ما که همه وقت در لیگ یکم بازی کردیم و با مقابله نشان دادن میگه مشکل تر بود، لیکن بعد بازی اول که دو بر دو انجام یافته بود ما کمتر باوری داشتیم که در بازی دوم و خوبتر و بهتر برای که میگیم حریف رو آموختیم که جای سست سخت و ضعیف دسته حریف رو برای همین امروز بچه‌ها خیلی یک بازی خوبیشون دادن. لیگای عالی بازن طلبات‌های خودش رو دارد و شرایط شما آیا برای بازی کردن در این لیگ مساعد است؟ البته چخیلی که ما همه بازی رو در میدان تلک آرنا می‌گذرونیم. بعداً البته بعضی که ما داریم یک ممکن بسیار دستای لیگ اولی نداشته باشند. بعضی که بچه‌ها دم میگیرن یک اشتراک میکنن بعد بازی ها. بعداً فقط برای ما البته مشکلی که دسته دومی خود رو باید ما تیار کنیم، دسته دوبلورو رو و بازی های چمپیونات. تالکو میتواند شما برای شما امکانیت یاد میکنه؟ بله البته چخیلی که ما میبینیم در شهر خوجند چی اسخط بازی میکنه در یک میدان یا که خوجند هم بازی این سال باشد پرواز برآمد یک شهر سه دسته برآمد میکنن و البته این دسته دومی شهر تورسنزاده می باشه. من فکر میکنم شهر تورسنزاده باید دسته دومی خود رو داشته باشه.